Simon Jora देखে साथ साथ में काम करता अच्छा अब थांनाय अक्ट'बर मासनि जोंनि दक्षिण त्रिपुरा जिल्लायाव जे शान्ति बाजार महकुमा बकाफाश्रम इंराजी माध्यम उच्च माध्यमिक स्कुलनि माथ' जे कल्पेची थाम्मा जे राज्य भित्तिक हजागिरि पान्डावम आरो नै चिंसारिनाय आखे नारायणग्रा त्रिपुरानि माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह बमिनि गावसाखौ गावथाया सासेमो दङ जे रियांरावले बर्तमान बांलादेशनि चट्टग्राम आरो मोनसे अनेक आगे हिंसानो साजावो अनेक आगे त्रिपुरायाव फायो बरके गावथाया सामले दङ ओंखाय आबले टाइमथ' ठीक न त्रिपुरानि फाइनि रखौ दङ गाबोन अर्थ एया ब्राव त्रिपुरानि ब्रुया ओमफ्राय आरो बुं सियान दे वहा सासो मे नों हाले सिया टाइमले गावथ' ठीक दङ बिभिन्न बैरफो खेमाफोर दङ आखे चौफुसियो जे आरो आबोजे फाइफो ओले सर आबोजे फाइफो ओले आबोले त्रिपुरा दें तुमक्लाय ना बांलादेश दें तुफिमिक्लाय आबोने तोइसा फाइए आबो तो थांफुखिबो जे थानेराव आने प्रमाण तथ्य प्रमाण बैरफो सेमो दङ जे आरो जे ब्रु थानेराव ब्रु ताल उसै थानेराव आबोले त्रिपुरानसे हि सेमो बै दङ आबो आं एगु सानाय आखे आबो फाइफो सले आरम्भखे ब्रिटिशनि अधीनसो सौथा आबो चट्टग्राम पुले डॉक्टर चंद्रावनो सर आबो 1872-73 बा आबन फ्लाइट से गुवारे दे ना वाय बेले फेपेया विभिन्न बेचे बेचे इनके आबो वाइसिका पाइसिका सं फाइपो आबले सुलोसो गोविंद मानिक को नामल सबले माने गोविंद मानिक को राजा तो कोन समयो आबो के सुलोसो ख्रीष्टाब्द सं हाबले आबो के सुलोसो नि गे आगोपते फाइहा 1800 रखो फाइयो विभिन्न समय रेजा तेजा आबो रिजार्व गाहा आबो ब्रिटिश आमलखे आरो नि चट्टग्राम आबो ब्लरखे रिजार्व के हानाखै के आबो रेजाव ततिरो तबेजालंना के आबो दिखे न आस्ते आस्ते आरो नि फाइपेया के आरो थानेरले त्रिपुरानि थामसे हे बुइरखो सेम दङ ता के जे मुख्यमंत्री जे गावसामो फाइमो ब्रु आरो नि ब्रु फाइमो तो ठीक न के बुंजे गाव बुं सामयाखे सामखे जे त्रिपुरान थामसे हिम बुं सामले साइले साजाया आरो से मतलब फेले बारे मस्का के फाइनल त्रिपुरान थामसे आबो सामिंके तो ते गमन चित्रले मफोखौ लेख्रों खामो के बदिखे ना बैरो पार्क न आबो गोविंद मानिक आमलो यंसिका पाइसिका सं फाइमो मन रायसामन गावरफो दङ के तेते बैरोखौ ब्रुरनि सम्पर्कले दालदाखे सेमनो दङ आबो उदाखा नायसनायखे जोंसियो जे आरो थानेरले थांफुले त्रिपुरानि अंश न आबो का आबो जे रनि थांफुओ आबोले त्रिपुरानि अंश न त्रिपुरानि अंतर्भुक्त न चट्टग्राम आबो फाइफुखे आबो ब्रिटिशनि आन्दाराव थानाखै रेजां था का रेजां फाइनिफोर दङ आबो त्रिपुरानि अंश तो फाइनिफोर दङ थांलाय फैलाय ना एक कथाय क्या बाके चले आखे जे टोटेल तो फाइमो सर तो आजा त्रिपुरा नंफया और चट्टग्राम ने जे फाइमो माने काक्षी के फाइमक्लाय चों आपुओ ओ थेकाले समया समय विभिन्न समय फाइम सेक्लायो आखे जेभाबे सेबो जे बरले त्रिपुरा जे थामो हिए आबोखे आबो डब्ल्यू हंटर स्टा बुंखे डायरेक्टर जनरल ऑफ स्टैटिस्टिक्स to the government of India. W. Hunter, Director General of Statistics to the government of India. British Nake. Aboke 1876 सालो पैखोरिया मस्का. Abon मुखे a statistical account of Bengal. A statistical account of Bengal. ये बुई पैखोरिया मना कोई report. आरो ने
51 pৃষ্ঠা সেমা দङ'ska the Tiperas residing within the Chattogram hill tracts consist of 4 clans: the Puran, Nuatia, Usoi, and Riang. Yeah. Abo ampale pano Tipera hino boneri putio. Abo Tipuran sino tongo, Puran Tipera tongo, Nuatia tongo, Usoi tongo ke bruro tongo. Insiona ke bungke. Okay, they have all immigrated from the neighboring state of Hill Tripura. Insiona. Borole pase Hill Tripura ni je sam tonai Hill Tripura state ni phaimse. Ye bungke reporto bini reporto suyuska. Bungke 1876 साल ni kau. Abo boy siapa ni kau. Get taisisak bangre ke siapa tongpio abo ke 66 prishtao. Abo bini boltak mo a statistical account of Bengal. Ye je boy abo ni 66 prishtao ke tongpio arke. It has already been stated, that all the Tripuras in the Chittagong hill tract have immigrated from Hill Tripura. Yeah. Immigration still goes on yearly from the territory of the Raja of Hill Tripura. Ye bong reporto simotona ke. In the year 1872, 73 upwards, 72-73 upwards of 2,500 Tripuras of the Riang clan fled from their own country and took up land in the Mayani River in Chittagong hill tracts. Ye bongke report yona ko. Bola Tripuran se brola khai phaimse khaiye Mayani de toitomo aro phaye Chittagong ne aro phaye to no ho tang phai share. Okay. Bo bong bo simo khe tre kya boi ni sapin che bong po. Abo boi ke abo British ni deputy commissioner sia. Deputy commissioner bi mokhe Captain T.H. Lewin. sia. Bong kya boi simo to na. The hill tracts of Chittagong and the dwellers therein. Nye boi kya simo to. Abo boi ro se abo jang abo statistical account ne pore mo abo bokoro simo to sa. Abo ke deputy commissioner se abo British ni. Ake bokhe ekta reference je Tripuran se thango yen sia. Ake dityo kauke bokhe Thakur Sumendra Chandra Deborma. MA Harvard man Harvard University ni MA. Thakur Sri Sumendra Chandra Deborma. Bokhe census officer senior naib dewan. Mane Sadin Tripurani census officer senior naib dewan. Bokhe 1340 string sono Tripura Rajyoni census বিবরণীয় বংশীমতম তৎকালে পার্বত্য চট্টগ্রাম ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত এবং রিয়াংগণের বসতি হেতু তদঞ্চল রিয়াং দেশ নামে প্রখ্যাত ছিল। আবো যে 1340 string ত্রিপুরাব্দ না কয়েন abo Tripurabdoni je census report Thakur Sri Somendra Chandra Deborma bini report sima totkale arampo Parbotto Chattogram le Tripura Rajyoni ongsho se ebong Riang ra arok bangke tumi se abono Riang desh niye se o niye bongke se onake ge bo duita theke chungman chime ha je statistical account of Bengal akebo Somendra Chandra census report বরংকে চুং স্পষ্ট কেনছি মেহা যে রিয়াং রলে ত্রিপুরানি আদিম বাসিন্দা মানে পূর্বে ত্রিপুরা তমসে আছে আবন্ন একটা অংশকে
আবো চট্টগ্রাম থাঙে আরো বসতি স্থাপন খেয়া আনু হতাং পড়ে নাকে ইনকে বতো ঠিক চট্টগ্রাম নো টনের ইয়াও গুখে ত্রিপুরা ন পাইহা ইনকে বিকে তাও মিজোরাম নি ফাইনাল দেরিয়া এরে খেনাখে মিজোরাম পাকে র নি তানো কি থাও ফিয়ালে হ্যাঁ কেন আবো দেরিয়া ন হা কে র নি থানে রাও কি থাও পাই ফাইয়া ছিয়া ইনকে আবো যে রিয়াং রলে চট্টগ্রাম সে ফাইও হিয়ে যদি সে আরম্ভ খেকেনা আবংকে মাওনাই চিনি ইতিহাস চৌম সিয়া ইতে জায়গা জায়গালে আবো চট্টগ্রাম নি ফেরাও বো ন আরম্ভ ফকে মো ফেও দংসকা এব্রলে চট্টগ্রাম জায়গা সে ফাইও হিয়ে সে মো আগে চিনি পুরা ইতিহাস নি আবো চিনি যা আসলে ইতিহাস ত্রিপুরাও দङ ত্রিপুরা যে থাও আবারও শাসো এনা কাবংকে ইনকে চিনি মানে যে পূর্বেও যে ত্রিপুরাও চং যে বাংসে দङ আবারও শোক চং থা ইনকে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে সাম আবো ভাই আবো তেন্দ্র ঠাকুর সোমেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা তিনি যে সেন্সাস রিপোর্ট আরো সেবো অনেকটা মিল দङ আরো পাইছি আবো সেন্সাস রিপোর্ট সেমকে রাইসামো সারছে প্রবাদ আছে যে রাইসাও প্রবাদ আছে যে রিয়াঙ্গন পূর্বে লুসাই প্রদেশের অন্তর্বর্তী মাইনিটলাং অঞ্চলে বাস করিত রাইসাও খাবো বিনবুড়িও একদা তাহাদের মধ্যে অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় তৈক্লহা ইয়ংশিকা পাইশিকা তৈরগুহা নামক 4 জন রিয়াং সর্দার আদিম বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া ত্রিপুরা রাজধানীর সন্নিহিত স্থানে বাস করিবার ইচ্ছায় বহু অনুচর সঙ্গে লইয়া রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তে বর্তমান অমরপুর বিভাগ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আসিয়া উপবিষ্ট হয় তৎকালে পার্বত্য চট্টগ্রাম ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত এবং রিয়াঙ্গনের বসতি হেতু তদঞ্চল রিয়াং দেশ নামে প্রখ্যাত তাই সামকাউন আগে দিনে সেন্সাস রিপোর্ট আই সমস্যা আবার চট্টগ্রাম তো মুম্বাই শেষকা যা চট্টগ্রাম সে ফাইও নিয়ে সুবংফ রাইসাও কেবা আগে বড় 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 পরে কে বদিন খানা রিয়াংলে পুরবেলে মানিটলাং সে দङ এই আগো সারানি ফাইমি আরকে তাইও না কই বদিকে যে মুখ্যমন্ত্রী হয়তো বড় বংতো নিজে তো ছুয়া মানে বিনো সে শ্রীলাম মাসকা বদে বক্তৃতার কে বিনো শ্রীলা অফিসার ন ডিপার্টমেন্ট ডাইরেক্টর ইয়াং ডাইরেক্টর তো প্রভুদেব মন্ত্রী সই মারিও কিয়া ইকে বক্তৃতার নাকে নিশ্চয় শ্রীলাক না কে আসে না ইকে ব্রাহ্ম বদ্র আকে সেন্সাস রিপোর্ট প্রান নিশ্চিত নাই আবার পরে মানে হয় দলাই শাকনা না কই কেবন থেকে বনে বনে সাজা বোধকে সামনে মানে আরম্ভ খেকে মাওহা চিনি ইতিহাস প্লুংয়াং থা সিয়া শোক চংহা কে হেলে বলেংহা কে ইঞ্চি ক্র মানে সুজুং থা সিয়া যাও তাকে বলছে টাউন জরা যাং বুইরনি কাউসে মর আবো বেত মাহা যে প্রথম একটা রিপোর্ট আবো THU ক্যাপ্টেন THU ডেপুটি কমিশনার আকে আবো WW হান্টার রনে রিপোর্ট অনুসারে তলে ত্রিপুরানি সেটাকে চুং ত্রিপুরানি বাসিন্দা আদিম বাসিন্দা সিয়া কে থামততি কে মাহা একটা অংশ নিশ্চিত চট্টগ্রাম থাবো তো তোমাশিয়া কেমাইয়া কে আবো আরো তুমবিহা আবো তুমবিয়া ওকে ওকি প্রাও ত্রিপুরা ফেরাও হা হয়তো যতলে ফেরা না তাও তংহনা বাংলাদেশ তো খাওয়া যে আরো তাহলে এরিয়া নেলে সইয়া আরো ত্রিপুরা হিসেবে তার কে চুং খাও কাটাও যাও ওকে যে কথাই চিনি ইঞ্চিয়া বানামকে বুরুরাও নিনসিও বাড়ি আগ্রে নিনসিও যেব আরো থাংফানা থুয়া থাংফ আসল থুলে ত্রিপুরা সে দङ সিয়া পালে থাংফাया ত্রিপুরা রাজ্য রাজানি রাজত্ব দङ बर' কে আপনি কথাই जों जे ত্রিপুরাও আবো matang চট্টগ্রাম থাংফিফো ত্রিপুরাও যে जों त्रे ब्रुकबामा दङ আপনি কিছু তথ্য আং সামায়ো কা বামা সে দङ আপন সে কয়েকটা তথ্য আং সানে না একটাকে কে রাজানি কাউ जों তফ তিনি
kaile puro atang puro dominikau sasi sibrai nikau cia abo sibrai chungke sibrai nyu ngka talra ko bo subrai nyu cia ngka bru ro ni sibrai raja ngka talra ni subrai raja le thangase bongket ma raja tiluchon cia ata abo raja tiluchon ba sibrai nikau tong chini okche kom theo ko tong ang pale por sia lai ha lai ni sak le no ma abo sibrai bu chung nang mi hangrai bu wai nang mi chung ni ro apho ma chung nai ha sibrai chung mo bai wai ni nong apho ma wai nai ha hangrai wai mo bai nge ko ma thai tre bang ma ke sak lai thamo ro to na ke ta sibrai ne ka chung chung o nai chung sibrai be krong lai mo to nge sibrai chung be hangrai wai mo se chini brune asar bichar joto rokom puja stapa chung aron maybe man in thai se khabo abona puja sta ke tin phon ke kale ko sibrai ni ko chung sao hangrai ni ko chung sao bro ne chung mo ni ko sao ke bro wai mo ni ko sao abo man ba sibrai ba hangrai do ta khunai bro be chung bru ro ekdom ekrong lai bro ni ko be se chung asar bichar joto puja stapa chung apa ke tong abani kau thai ka ba nge chong ke tipani raja be chong ke so le mo abo se chong rong me raja be to le mo bini ka bini je chong mo bai ka hang ne ba me chi ni somas le to mo abo be chong praman ke na raja tit sibrai no chini raja ke man tipani raja trilochon uno chini po raja ni abo ni ko thai ro chong bo ke komo se praman acha engke ma ke abo thakur Sri Somendra Chandra Dev Burma bung je semo census bibaran aro 88 prishtao tongska abo ni 88 prishtao semo to প্রাচীন কালে রিয়াং সম্প্রদায় ত্রিপুরার সৈনিক বিভাগে বীরত্ব ও যুদ্ধ কৌশলে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল অতীত কালে শেষকা প্রাচীন কালে কে রাজার প্রাচীন কাল মাইসে রিয়াং সম্প্রদায়নি ত্রিপুরার সৈনিক বিভাগ ব্রাউনি ফাইং ব্রাউ যে যুদ্ধ খেরম আবো আবু মাইসে নো মতো ইয়েবো সৈনাকে মানে ব্রুনিম সিংহ যে মহারাজা ধর্মমাণিক্যের শাসনকালনি কাউ উল্লেখ্য যে মহারাজা ধর্মমাণিক্যের শাসনকালে খ্রিস্ট পঞ্চদশ শতাব্দীতে রিয়াং জাতীয় রায়কসম নামক সেনাপতিদ্বয়ের দুর্দণ্ড প্রতাপে ত্রিপুরার শৌর্য ও গাম্ভীর্য চিরবর্ধিত হইয়াছিল। ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস রাজমালা তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ববিনি সৈম বাংলাদেশ মানে কাউ পরিমিশেষ খা রায়কসম ব্রত রিয়াং একদম মনে রিয়াং নি শিক্ষক একদম উল্লেখ এমন আছে। তারপর সোশ্যাল মিডিয়ার মাঝে মধ্যে রায়কসম বা ব্রু ফিটে বা রিয়াং ফিটে ইংলিশ মাত্র প্রশ্ন খেয়ামার নো ওকে সেন্সাস অফিসার ত্রিপুরা রাজা রামলনি সেন্সাস অফিসার বিনি বইও সেন্সাস রিপোর্ট এসেছিল যে রিয়াং জাতীয় হিসেবে স্কাবং বর্তমান শাসনকালে রিয়াং জাতীয় রায়কসম সেনাপতিদ্বয়ের দুর্দণ্ড প্রতাপে ত্রিপুরার সূর্য গাম্ভীর্য কিরূপ বর্ধিত হয়েছিল তাহার প্রাচীন ইতিহাস রাজমালা তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। রিয়াং জাতীয় পায়া কেটেলে সেনে করিহা রিয়াং অপোজিট চিনি ব্রুরাও বসে গুপাল তো প্রশ্ন খেও ন চিনি ব্রু সোশ্যাল মিডিয়ারাও উল্টা ফাল্টা বড় একশো ব্রু ভিদে হিংসে প্রশ্ন খেনে তো নো না কে আং নো মি আর বা আপেল ব্রু হলে শিয়ালে শিয়া থামা সংখ্যা আইন বা সুপ্রিয় হয়ে যাই হোক ওকে রিয়াং জাতীয় রায়কসম বলে সেনাপতি আবার রাজমালা আবার সাক্ষী নিয়ে বনে সুবিধার মতো কেবা রায়কসম খুইফোনা ত্রে সেনাপতি দङ কয়েকজনা आं सानो आबो त्रे सेनापति रखे राजमाला दङ धर्ममाणिक्य नि सेनापति के
समथम खा सिहा समथम खाखे सेना धर्म मानिकनि सेनापति आबके राजमाला द्वितीय लहर 254 पृष्ठाव दङ सिहा आखे के धर्म मानिकनि ब राइक्सर एक्सम खुइ पत्रे के सेनापति तुपियो आबो बिन मके गगन खा गगन खा अच्छा गगन खा केत्रे के सेनापति के महाराजा विजय मानिकनि समय आबो कबक तो संग्राम न सर आबो के यागुआ नाय दिमेनाय आबो के विजय मानिक बुक्ति सना आबो बायखुरका बायखुनि नाके चिनि त्रिपुरा महाराजा विजय मानिक बिनि समय जे सेनापति आबो के ब्रु सेनापति राइक समनि सिगां बोले आगुसे यागु दे तबके विजय मानिक ले आगु न राइट एक्सम परेसे बोला बके काला खामिन मुखेसका इनके काला खाके बो नाजी रूपादी को मैं मसे इनके बोना मंत्री को बना मसे राजा ने मंत्री इनका हम बोले नाजी रूपादी ले जब मतलब मैं इसका नाजी रूपादी स्व मैं राजा ने एकदम शोले मो राजा ने आत्यो दिन में ले मैं नाजी रूपादी रोले अब तरा बोंबो मतलब राजा ने जे टाउन रखा खे मने दायित्व को बोंबाय मसे के दिनन्दिया सैन्यबाहिनी दंखे दे राजानि आसल ख्रावना खै आबो ख्रावनि बनंख्रो के राजानि एकदम राजा तुम खसनि रखा खे मने दायित्व को बकाला खामे मसे का आबो म साफिया बंगे तो राजानि मन्त्री समफनि यागुआ श्री हट्टभार त्रिपुरानि आन्दासो सिहा विजय मानिकसो श्री हट्टनबो बना गवर्नर बना मसे माने प्रशासक बानो मनाके गे बने चट्टग्राम युद्ध अब मतम बाय आथान रबाय युद्ध दंपो बनो के बाबो माथां जा थांगे युद्ध केपो आरो पाथान न या अनक बने बिजाव चट्टग्राम आव सेनापति मिथिया आखे बबे चौन मानसि हा बो त्रिपुराओ जे त्रिपुरा राजानि सैन्य प्राचीन काल प्राचीन काल से त्रिपुरा सैन्य तम सैन्य विभाग ब्रु सैन्य से बांगमा आके सेनापति रप ताजे मुसाहा बदना टट सेनापति के रियां जाति रियां रौसे ब्रु रौसे के बोले सैन्य दुई रकम काउसका शासननि सैन्य भारतीय सैन्य के बो त्रिपुरानि सैन्य ब्रु सैन्य रले भारतीय सैन्य या राजानि निजस्व सैन्य से मिथिया के सेनापति भारतीय सेनापतिया एकदम शासन सेनापति से राजानि सैन्य बाहिनी सेनापति आमनो तिनी त्रिपुरानि जे मूल स्रोत मेन स्ट्रीम सैन्य बाहिनी मेन स्ट्रीम पर राजानि निजस्व सैन्य ब्रु दङ सेनापति पर ब्रुनो ता बबे चों मिथिमायाव नाके इनके ताव जमन टाउन जराफसे यदि आमरना द्वितीय बृहत्तम इसे हमला के चोनो बामले 2 नम्बर बांमनि इंचिंफो चोंसे ताव त्रिपुरा फता अन दंखो इनके आरंभो आइनि धारणा ब कौकिलौनैया त्रिपुरानि सैन्य बाहिनीफोर आंनो बांनाय सिहा यानो बांनाय आरखाय नियमा तो राजानि निजन सैन्य इनके अतीत काले रियां रसे ब्रनि फाइन आरो जों नो निचे मरो जे सेंसस रिपोर्ट से मरो बता ब्रनो चोके निश्चय अब सैन्य राजानि सैन्य ब्रनो बावनाय ब्रनो त्राउनाय अब जों रमलामै होनाके सिया राजानि मूल जे सैन्य बाहिनी आरो ब्रु रोबां मतो ये बका 2 नंबर का 3 नंबर के 1273 त्रिपुरा दो महाराजा बिचन मानिक दिनी बंग राजत्व खेमनि प्रथम दिके जमातिया विद्रोह का जमातिया विद्रोह खेमतो आबो विद्रोह जमातिया विद्रोह नि इंख्रो सोतों परीक्षित जमातिया तो हिया बुइरो पसे ना के रिपोर्ट चंगनो के जे परीक्षित जमातिया विद्रोह नि जे नेतृत्व रिनाय आबो आसले बने ब्रुसे अब परीक्षित ले जमातिया या एकदम थाप ब्रुसे पांजी रौलत माउनो पांजी सोलां
একেবারে রায়নি বংশরাও মাতাং অবজেক্ট অবজেক্টনি মাকেবো দেলবো তবে জমা পরীক্ষা জমাতেনি আসল মুখে দেলপোসা ইসিসকা Delposa area. দেলপোসা রিয়াং আখে বিনিন তাকে মস্ত নাম করা চৌধুরী পায়ানি চৌধুরী ওসকা পায়ানি চৌধুরী তাও খাবা দে মাইচে হাসি হে মনলে পায়ানি চৌধুরী তাও খাবা দে মাইচে হাবা চৌধুরী তো বিনিন ফাইও নব দেলপোসাই মুখে লাফাবে থাইনস abo bung bungke bini netike no joma pero matang ditro khewana ke bono matang delposai no porikhiti panele raja Ishan Chandra Manik koska phanai delposai phanai mami bini chehara bini je matang phairo ka samoro no ye bono phani aba porikhite sbo porikhite Mahabharat ni Arjun Nimshala অর্জুন সত্য থাম্পায়া বিনি আবার রাজত্ব খানে বিনি ইনশাল্লাহ পরীক্ষিত ইনশা অর্জুন ইনশাল্লাহ পরীক্ষিত আবার অর্জুন ইনশাল্লাহ নিম মুবি আমছে বনলে জলপসাই নলে ইনশা আকে বিনি তে তুমখ বিনি বাহারনি মুখে রসনাতি সিয়া বিনি বাহারনি মুখে রসনাতি জলপসাই নি বাহারনি মুখে রসনাতি কে অবজেক্টনি মা objecto nema objecto ninsa ke khwendo raise barke se kroyo ke tabo delposai ni insuro bi ora ko se tompeko aro bichono mono tangke tabo malai nai tomo bra insuro to sole mo se to nim phai ong bin insu se playo tia cho nim pa din tharo insuro bangma tabo mono tompem na ke ke ba delposai le bruse ke bruse ampo রাজান পয়েন্টে টেন পয়েন্টে যে আসল সমগ্র ক্রলে ব্রু রসে তো বিস্কাম কে বকে 3 নম্বর কাও 4 নম্বর কাও কে ত্রিপুরানি রাজারাও হানি ফাউসকা যেমন সিংথুং ফা আচুং ফা টিচুং ফা ডুংবুর ফা রে ফা বতে কে পাংমা ফা টাইটেল রমনেরো কে ফা হিমলা হাংকো ফা হিমদি না কে চুং তপচিনি রিয়া রাবা বনবা চুমা ফা নং হিমলা কে হাংকো ফা না সামনে আবাদে কে আনপুনি বড় নিশ্চয় চনে ব্রু নহি নাই হ্যাঁ বম কাউথের ফপা ব্রুসলা কে সিংথুং ফা কে সিংথুং নে আম ফাইমি আচুং ফাঙ্গা তা আচুং নিম ফা টিচুং ফা কে টিচুং নিম ফা দুঙ্গুর ফা কে দুঙ্গুর নিম ফা কে হিমসে ইনকে বাবা তো বা কাউব্রু ইয়াদে বড় কে কাউব্রু বাই সে ফা ও ইনকে বা ব্রু নং নাই আরে দে বড় চং অর্থপঞ্চি তোমলা কি কাউব্রু বেনচি মিলি চং আচুং ফাইন পঞ্চিও খিচুং ফাইন পঞ্চিও দুঙ্গুর ফাইন পঞ্চিও বাবা পা কাউব্রু সলে ইনকে আরব ন ব ফালে রাজা দ ফালামলে ব্রু র ফালাম দিছে ফা টাইটেলাম দে ফা হাংকো ফাই নি ফাম দে ব্রাভো ব্যবহার কে তাহলে তাও পছনে ব্রু লে যত সে দবি নবি হ্যাঁ হাংকো নিসাকরি অপসর নফো ফামলাকে নিসাকরি বানচি ফাত মাত মাহি ফালাই দিলাকে নে আবো রাজা হকো বনছে পাও কে 5 নম্বর যে পয়েন্ট আর সামো আবো ঠাকুর শ্রী সোমেন্দ্র চন্দ্র দেব বর্মা তিনি যে সেন্সাস রিপোর্ট 77-78 খ্রিস্টাব্দ তো হ্যাঁ বকে 1340 ত্রিপুরাব্দনি কাও ইয়া মাইন সেবং ত্রিপুরাবাসী ক্ষত্রিয়গণ সাধারণত ত্রিপুর ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত বুঝা ত্রিপুরাবাসী ক্ষত্রিয় মানে রাজবংশ না কয় ক্ষত্রিয়গণ সাধারণত ত্রিপুর ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত তার মধ্যে 12 ঘর ঠাকুর সর্বপ্রধান ত্রিপুরেশ্বর ত্রিলোচন আবচং শিব্রাইম আব শিব্রাইন তিনি আসল মুখে ত্রিলোচন ছে ত্রিপুরেশ্বর ত্রিলোচন হইতে এই 12 ঘর ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি হইয়াছে এবং সেই উৎসা ত্রিপুর ক্ষত্রিয় দিগকে 5 ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে ত্রিপুর ক্ষত্রিয় 5 ভাগ দङ বা দङ সসব পুরান ত্রিপুরা দেশি ত্রিপুরা জবাতিয়া রিয়াং ও নোয়াতিয়া তো দেশি ত্রিপুর ক্ষত্রিয়
네. 뭐 라자니 봉서로 아범시어 우란 띠프라 동어 대시 띠프라 동어 저마티아 동어 리앙 동어 노트 리앙 그 리앙 세로 코트리오 세 리앙 서마시 어떤 그바 무르티 프로네 파타닝 분이 좀 아솔 자가니 브루세잖아요 아리아 데클라이 이게 좀죠 এই পাঁচটি সম্প্রদায় ত্রিপুর ক্ষত্রিয়ের অন্তর্নিবিষ্ট ও সংসদশিপ সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা মুদেব সংসদ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एमए पास ब्रो सुइना मने काउ खाइसे के बरो तो कॉफी उमैया इंगे बदे केत्रे जे ब्रो जे मेन स्ट्रीम आसल त्रिपुरानि आसल जे ब्रो नि थुवाफो ब्रो जे तमो त्रे त्रे काउ थाइक बामा आं सामायो आरम्भ या प्रेस मीट केते बरन जरन सावो के तो ताउनि जरा जां काउ सामो आरो जों मात मानसि मेहा जे ब्रुरले रियांगरले त्रिपुरानि आदिम बासिन्दा का तंग त्रिपुरा ब्रुरले त्रिपुरा तमसे इनके आबोनि एकटांश आबोनि समय त्रिपुरानि अंश चट्टग्राम थाहा चट्टग्राम जरा सोहा सिया आबोनि परवर्ती समय अब चट्टग्राम थाने प आसल जागा ब्रानि देश राज्य न हेराव फाया बकले देंगे तो जे आं रेकर्ड परे म विभिन्न बोइनि रेफारेन्स दिम आबो बायखे दं बरननसियो रन थाहा फेराव फाया जा जे तावा बनि दरा आं त्रे महा कमेन्ट आं खेजौ आबो खे जे बोले क्रन मानि देखे मातुं यां क्रया जे त्रिपुरानि राजा न रियांगराम राजा पूर्वे तुम कास्कौ राजा आबो चट्टग्राम तुफन जे कास्कौ राजा no punto no chido no do matan toye bon kasko raja chato pa abo kasko po tripura ne raja ni andaro sia no me kasko le raja se raja ko le tripura ne raja se jompo bo raja to de andaro no ke kasko po bo raja ni to andar no ya bo se asol ka sia je bo त्रिपुरी चुंग जे त्रिपुरा राजा ब्रानि बंशनि ब्रोसे किन्तु आं सावर त्रिपुरानि जेमन ब्रा दाबिखौ आबो समान दाबि चंखेमायो ने त्रिपुरा राजा को चिनि राजा चंबेफो राजाले क्रंलायो चंबे सोले मसे चिनिफो राजानि ऊपर चिनि अधिकार दङ आबो हे आं सावर के तावफो जां आलोचना कमो बरन आं प्रमाणफो बबेना रिया माने सावथाय हाना पे जब नियाखि जे मुख्यमंत्री सामो आबोनि ट्रुंगो केतो जां तंजरा जे सामो आबो बेटेक्टा जिनिस परिष्कार हा जे दियारो नेक्टा अंश अनेक ब्रो न अनेक आरो चट्टग्राम थांहा आरो तंबेहा आरो उचिफेराव फाया के त्रिपुरा आंबो थामिफो जतले थांबाया बाहां मासे त्रिपुरा तंया राजानि सैन्य बाहिनीयाव सेनापति उनायफो दंहा माबोनाखि दङ केते तेफो नानारखौ सामो त्रिपुरा न दङ एके गेतो बो मंगनेनो चंपा खेखेना जे रनि न त्रिपुरा न थांओ बो बुइरो न प्रमाण दङ जे त्रिपुरा थांमि हिनोसे ओ के त्रिपुरा नि थांगे फेराव हाबो एकटा गाव सिया जे त्रिपुरा थांगे फेराव मतबला गाव बुइनो कफिया के आरो हिने त्रिपुरा पा ब्रुमान थांफैमि आबो गावया के त्रिपुरा फाथानि फाइमि आबो आरेया के बजां आलोचना के हा बुइरो नाना रकम त्रेफो दङ आबो पा आंलो सासुसिया रंजरां थानाय हा जे त्रिपुरा ब्रुले त्रिपुरानसे त्रिपुरानि एकटा अंश आरो थाङो के आगो के फेराव फाइपिहा के ब्रा आबो अंश थांफो एकटा बिराट अंशले त्रिपुराव सेतन ओ बिराट अंश त्रिपुरा राजानि सैन्य राव त्रिपुराव सामु आंफोर सामतां दंसे के राजाफोर चिनि राजासे के स्कांपु हाटा पानो थाहां तो मुने चिनबाय स्कांपु बदेखे चों एकसं सं साफायमोन होइते कोनो ताओ चों स्निया मतो इने सामुंबाय इने कुदु इंडिया महाया इंडियन फाथा फनो चों ब्रु बारिया हिसिया मोले चों सामुंबाय नायबाय आमसैबाय चों स्निया दङबा आरो चिनी संस्कृतिले एकदम ओरिजिनल संस्कृति छे आसल नाकै बरकनो नकल खमकै चिनी सासाव नंगे चने दाबि खमै बाबल चिनी सासाव चेंग गबि मबनो जखाबाय तुमनो के तो एंकेत्रे महा लास बुथ मोसा नुनो के हा प्रेसिडेंट मोते सोशल मीडिया चों कमेंट रखनो ओ बा सालाय मरफो चों नु मोनबो ये
क्या प्रेसिडेंट उमोदे क्या के सोशल मीडिया कमेंट रत मारा खेथेन जेथि मेथेन नु मोके माहिमले क्या के हदायग्री क्या के हदायग्री हेमा बाबुक तुइमा हि कुंफु मुक्लाय abon tu sisa sir toke naung tha asole chini pudbele po hadaigri no thik incha hadaigri no chin kobru bele hadaigri no hinyo chone de loki puja inke bo hadaigri no yoke hadaigri mung tha inke chini samapo hadaigri no muno mai tha na ke sia inke hadaigri himo bai bang waisaro ke na proke kujagori hinyoska kujagori lokhi puja propo holang ai tumon kauthai no bo ke tawa ai ni bokai ni tharona na ho abo ho ke bachini bu ne hor ke banglan ke bo jagori ni kujagori ni jagori bo bono pakhe ke na ho jagori ku hiya mane kujagori hiya mane abo jagori no bo pakhe ke na okay hojagiri ungthau na ka bo inke bodi ke no thaikna inke tre moha bo puila je hodagriyo ni je sam hodagri state level palamo abo puila unko 1973 den salo abo matawa adon not no abo open de open monindo riang se abo bung puila rai sapwo alum poke anpo no tripura to hodagiri inchi aska brole hojagiri senchiro mane hojagiri bo maik na hodagiri kao abo yago ka ken sarkari sahajo beke chong bosibe palo thangala kai private department phoinde gampo je montri tonai onil sarkar amon ICT department abo ICT department de hatharol poke hojagiri team hino refer ke ha sia nebodi ke no onde ke bo sachini samuke ta ke mong thanga hojagiri inje chongje lokhi puja khemo ro micromo abo to po hojagiri no to sia bo mele tha se hojagiri ke lokhi puja khemo ke hojagiri ke samo song tha ta le sia ভারতবর্ষ মানে ত্রিপুরা ভারতবর্ষ মানে মানে পৃথিবী মানুষে হজাগিরি ইনকে পুরো সামুং সংথাসা ইনকে হদাইগ্রি কেবো চিনি ব্রুনি যে পূর্বে পূজা স্থাকেম মাইক্রোম আবরকে হদাইগ্রি এখন সামো কেবো হজাগিরি রকম মিছিপ্রো আমালে তুই মানে সামো কেবো হদাইগ্রিও থাহা সংথাবলে হদাইগ্রিও সামনে মুসে হজাগিরি উনথাম সংহা মিছিয়া माने पुरगन सामो आबो तावके हजागिरि मुमाय था ना ममे आदा के आबो कमेंट खेने रतम हा हजागिरि सन माक्र हजागिरि ले मा काव याले हे जों सोशल मीडिया रे रो माय फिम ये आबो ने क्लियर मा के फिम छे आबो आं एकटा आर्टिकल छिमो दङ ब्रुनि खरं ने इन मैगजीन दखिमो आरो आं परिष्कार के छिमोसे जे हजागिरि न थलेत मा के हजागिरि न थलेत मा हदायगिरि के एक्चुअली चिनि ग्रुप जे पुजा स्टा खेमो जिया माइनमा ताउथाय मरा बरो माने लकी पुजा माना बांलाबे आबो के हदायगिरि आबो हदायगिरि ना बोले इनके आबो हदायगिरि नि समरे जे साब आबो हदायगिरि नि मो जे सामि हे जे नाममो आबो को हदायगिरि उमता जिया केरो मुले थाइनो गुरुले मोथायनि मक बामसे बेंके बरि आं फिउ सम ब्रु फिउ थाइसिका थाइनिका खाला अच्छा इनके जिने थाइनि मासियो स्पेलिंग केमो दुइ रकम छे RIAN दि मासियो रियां ओ जिनि संविधान स्पेलिंग केमो को RIAN जी इनके चोंपावा त्रिपुरा यूज केमो को REN जी बबन दाल का खाला इने कॉल था से REN जी तो नो ब्रुनो नो बुदेयो RIN जी तो ब्रुनो नो बुदेयो इंचिया बुदेखे इनके ता समो शेमको ब्रु हियापियो अब मतंग रियां हियापियो जोंसा समको ब्रु हियो गेता मा बुइसी बुइसी पो जों थाइनि मायो
아장 우토라테 트라카바 미조람 히미 아장 아사민들라케 보이슈 히우스카 보이슈 아로 우토르포 보이슈노 헤어 인도장 돌라이바이 차오토케 좀 비요 보이시 그러버타니 갓마가 보이슈 보이시 이게 뭐 타이니 말레신 로게 톰송하 인지하데 아로포 인지 거라 마크레이 너 보이슈 음포버 ke buishi impobo je chung de disco saleha je chumbo chung je buishi palo mo ab taklai be ke takli to korbo somai chini state level chung buishi festival ke mo chini je সংস্কৃত no romlar ni ye chung je sotele mo na abo chung ke buishu de phanai ma buishi de phanai incha abo sale tiya chung system to chini sale chung tirka bolo chung buishi chi na mami buisu ingke kalau ni buisu kalau ho buisu nu iska ingke chiles kang sebelah buisu matang palo sa sapaya ingke tahu jo de chong buisu hiu ke palo fikena ingke kalau ni au kleha chong ingke bro sana chini buisu no bro palo mche hine ingke buisu ingke bro nong pha tal nong pha do ka to confusion nong lai sia abong bo ye chong sa chong ne bro le buishi pun dimna buishi ngele krete datle kroi ke buishi inde bala ja pa bru ni che nai ekdom direct se abong bo buishi se ngele bisna ke akita sama aron delway ni ke jang dokhin ni chone pa na buishi no ni buishi po ni tum din ba chom po na buishi ni pa bisna buishi ni sia buishi po chung jiyo ke de ngele ni po tong to taur tum sa pa sale ne to kre thele ma kre ga ani saman uddesho ke mo thaini malatin loge tom songa nchia hodagiri riang bru buishi bodike teps to ang tawa abotre thairol sasia abote ke na bobishot to tre sala mang bang ma se ka to aw acham sa se ne no chung ye chone bru se nchia tawa hi asema chone tiprasa hi na ka non ti prasa de ina bru de ina ke chone kuneni se ya ne klai to ti prasa po chung adale hi pe na wa to ha chung po ti prasa na nge ni na le acha ke abo chung ti ko chone bru sin fio ke to po chone mong ni soi na ka ro ska ti prasa riang bru mong tha se ka adale la ko ti prasa riang bru mong thang ka bo de ken ma thay chini durno le phe tom se klai ha yao tong tho ko kre chom bo bek ta khame go num chom bujai la mayo ami bo matang hodai gri na chi mo phale amak tre hodai gri ne ta wa chonga asin jora ang chi la ha ye hodai gri nge je pur sung je chong lokhi puja wa mai no ma thoma abake hodai gri ye puja sta khemos ka ake hodagiri ko chini samu ne mu bole culture rum thas ka boke nge hodagiri ko chini religion ne puja sta khemoni mu ake chini abono tuye jen samu aboke culture chini purberen samu sumu chiak sumu tamo ta rome samo aboke bo culture boke ta chini blue ne culture ne mu arke bekha ke ta na bano ke nene no tini hodagri mon chi ma pro no kre hodagri info chi a on ma kre ke no khakang pya chomoi nser ni nchi fo no sono kok ma srai ke ye ni ko bushini tene mai no ma khomo de sa sono chongje kyong sa phai chung bru ba riang le breke tong sa phai ke ta sa phai chonom chiri akhar mon bo ye somoi proin tho apar po chono somoi chi ye srai ke thaklai khari mon bo ye oila ha